Good morning viewers kan apni kan sob ke bi aji fajir la khobori welcome kuri ase viewers kan aman pra kun dule charity laga video ekta banai na thaga de kun dule yede mala sati laga ama ekjon le kun tu cancer laga final stage te ja dule tai laga opor charity laga video banai kina ide almost 2-3 din hoye ase aru itu bodole apni an pra morom kuri na mohan ike tok account dile 9863 rupees pai kina ase aru itu bodole viewers kan sob ke bi ule aru ekta request kuri ase ki jodi apni an pra কোনবা মানুহ দিবলে মন থাকিলে আপনি আন্দুলে কন্ট্রিবিউট করলে পারিব কিনা সবকে রিকোয়েস্ট করেছি আর কোন কোন ভিউয়ার্স কান প্রা অলরেডি আপনি আন প্রাইস রলা নাম্বার হইবি 1 টাকা 2 টাকা পড়া 10 টাকা 500 টাকা তক বি কন্ট্রিবিউট করনা চাই আপনি সবকে বি সবরা বেশি ব্লেস করিব কিনা ভিউয়ার্স কান সবকে বিলে রিকোয়েস্ট একটা করে দিয়েছি सबसे आगे खबर आई थाका दिले ANTA माने ऑल नागालैंड टैक्सी एसोसिएशन खान प्रादिले कुंदु कोहिमा आरो दिमापुर दे यदे जा लगा दिले जुंदु टैक्सी लगा भाड़ा আছে itu fix কৰিছে কিনে কোৱাছে আৰু ইটো দিলে স্পেশালি per passenger के बिले 500 rupees fix इदु दुले धान पर फेयर राखि किना से किने क्वासे আৰু इदु स्पेशली लेखि काने से गुले रास्ता डाइवर्ट हुआ निमिते माने ल्यान्डस्लाइड हुआ काने दन रास्ता डाइवर्ट हुआ निमिते बुले ताइ खान दो इदु फैसला लुइना से আৰু इदु 500 টাকা दिदा पर पैसेंजर खान काने बुले फिक्स আছে किने बितु बि आमला व्यूअर्स इन किमान जन दिबि चाइसे हमने सबके भी खबर কৰি আছে एकटा बेसी अफसोस खबर आइ थाका दिले यदि नेपाल दे एकटा इंडिया लगा बस जाई थाका हमें दिले तो जा गाली लगा हादसा আছে तारे फिने दिले तो बस तो अचानक पड़ा नदी दे गिरी जा पिछे बिले कम से कम 40 इंडियन पैसेंजर्स खान दिले तो बस लगा भीतर थाका दे 14 पैसेंजर्स खान तो मरि जासे किने कोआसे माने 40 पैसेंजर दे 14 पैसेंजर्स खान तो मरि जासे आरो 16 अलग तुले बेसी बेर जखम पाइकिन आसे किने चनले पाइसे रिपोर्ट लगा हिसाब तिले इदु बस तो पोखरा अपराधो काठमाडौँ ते ट्रेवल करि थाक्से किने बि चनले पाइसे इदु बस लगा रजिस्ट्रेशन नम्बर दुले FT7623 माने इदु उत्तर प्रदेश लगा बस थाक्से किने बि चनले पाइसे आरो इदुले नदीते गिरि जासे किने कोआसे इदु हादसा दुले तानाहुन डिस्ट्रिक्ट कुंतु आइना पहाड़ा कइना थाका जगाते होइसे किने बि खबर पाइसे यदि पुलिस खानबा दुले रेस्क्यू ऑपरेशन तो कंटिन्यू करि किना से आरो इदु बुले सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माने SSP लगा लीडर लगा पितर दिले 45 पुलिस ऑफिसर्स हैंड स्पॉट ते पुंजिना आरो अलग अलग आर्म पुलिस फोर्स नेपाल डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कूल खान लगति मिलिना काम तो करि আছে किनबे जनाते पाइसे त्रिपुरा दिले कुंदु बिसी बियाब्रा फ्लड होइना थाका पिछदे यदि 24 मानुहान्दो मरि जासे किना कोआसे आरो इदु पडुले 1 लाख प्राबि बिसी मानुहान्दोले 558 रिलीफ कैंप्स दे इते दान रिफ्यूजी हुइना पुआसे किनबे जनले पाइसे आरो दिले त्रिपुरा लगा अलग अलग मिनिस्टर्स खान प्रभिते मामला पडे किनेका कुरिना प्रॉब्लम खान फेस करिवो नहले बि प्रॉब्लम खान के सॉल्व करिवो इदु लगा पडले ताहान प्रा मीटिंग खान कंटिन्यू करि आसे आरो जदि कोनबा मानुहान दुख पाइ आसे बिले नहले बि जंतु एकटा बेसी बिया हालत तिले पब्लिक खान किबा मदद लागिसे बिले टोल फ्री नंबर 1070 नहले बि 112 ते कांटेक्ट करले पारिबो किने दान प्रकासे आरो अलग कांटेक्ट नंबर खान बि दान दिना आसे कोनदे 0381241605 आसे आरो बि एकटा आसे 24162441 आसे किने बि व्यूअर्स के खबर करि आसे मणिपुर लगाउले कुंदु गामगी फाइ सादर हिल्स कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट ते जा गाली लगा दिन दिले कुकीजो प्रोटेस्टर्स खान प्रादो यदि प्रोटेस्ट करिकिना कुंदुले ताखान लगा डिमांड एकता जुनतु यूनियन टेरिटरी के क्रिएट करिबले नलिबितु के बनावले कुंदु प्रले लेजिस्लेटिव पावर्स खान आर्टिकल 239A लगा पितर प्रादुले एदु खान दिबले मांग गरा आसे किने कोआसे एते ताहान र कोआ हिसाब तुले जुनतु मणिपुर लगा चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह आसे ताइ दिबले आजि लगा जमाना लगा माने 21st सेंचुरी लगा एडोल्फ हिटलर आसे किने ताहान प्रले अलग अलग प्ले कार्ड्स प्रा लुइगिना बि ताहान प्रा इदु प्रोटेस्ट खान करिसे किने खबर आइ थाका दो अपनी कान सब के भी चना दिएसे अगस्त 21 लगा दिन दिउले सिक्किम लगा चांदमारी गइना थाका जगा दिउले एकटा माइकी लगा डेड बॉडी दिउले नेकेड पाइसे किन कोआसे माने ताइ लगा बॉडी दिउले कपड़ा खान एको ना थाकी किन पाइसे किन कोआसे आरि दिले ताइ निजोर लगा खोरटे आसे किन बि चनले पाइसे इदु बॉडी दिउले विक्टिम दो इनेगा ताइ लगा खोरटे रूम दिउले इनेगा नेकेड माने कपड़ा ना थाकी इनेगा बोइ दागा नोले बि इनेगा मरिगिना थाका इने देखा पिसे विक्टिम लगा बुइनी प्रादुले पुलिस खान के इदु उपरे त हाम्रो खबर करिना इन्सिडेन्ट दुले जनाइसे आरो इदु उपरले त्या इन्क्वायरी दो पुलिस खान प्रा करि आसे किन खबर आइ थाका दो अपने कान सब के भी शॉर्ट प्रा जना दिएसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुले जुन्दो यूक्रेन लगा
কেজু কুইনা থাকা জায়গা দিলে তাদের বিনে তাই ভিজিট করেছে কিনা কাছে স্পেশালি বলে ইউক্রেন লাগা প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকাই লগতে শান্তি লগতে বলে তাই পৰা কথা কৰিবলে কিনে কোনে ডিসকাস কৰি লব পাৰে যাইছে কিনা কাছে আৰু দিলে ইন্ডিয়া লাগা ফার্স্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে কিনা কাছে কোনটো ইউক্রেন দিলে ভিজিট কৰিবলৈ যাইছে কিনা বি জানিব পাৰিছে এতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী দিলে পোলেণ্ড তে পঞ্জি কিনা পোলেণ্ড পৰা দিলে ট্ৰেইন দে যাইছে কিনা কাছে আৰু ইদু উপৰিলে তাই লাগা যোনটো একটা recent trip juntu Moscow devi tai jaishwina kwase yede India pradwe juntu ekta shanti mahol kurigina ekta dialogue ke arch kurigina kuntule Russia ke bhi eku harm na kurigina tahan probably India to mane safe side te bole hudai bhi apni sabi jane je Prime Minister Narendra Modi tule idone tai bra kwa tule mane Russia ke bhi eku dhoka na dina tahan ke bhi eku na thokai gina ekta bhal ekta shanti kina koribo itlaga opor decide koro lage kina Prime Minister Narendra Modi pradule jo arch kuri ase kina খবর আই টাকা দিলে আপনি গান সব কিবি জানাই আছে বাংলাদেশ লাগা ফর্মার জন্তুলে প্রাইম মিনিস্টার মানে শেখ হাসিনা কুইনা থাকা দিলে কোনটো তাইবার বাংলাদেশ পৰা পলাই কিনা যাদো তাইবার ওয়াপাস বাংলাদেশ দিলে পাসপোর্টও মানে ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট কুইনা থাকা দিলে এটো তো এপ্লাই কৰি থাকা হমেদি বাংলাদেশ লাগা কোনটো ইতিয়া কারেন্ট গভর্নমেন্ট আছে ইটো গভর্নমেন্ট পৰা তাইলাকা পাসপোর্ট তুলে অফিশিয়ালি ক্যান্সেল কৰি দিছি কিনা জানিব পাইছে ইয়াতে Mohammad Yunus pra lead Korean thaga interim government juntu Bangladesh thaga dole takhan prado ide prime minister kundu former prime minister kundu le yede Sheikh Hasina laga diplomatic passport dole takhan pra cancel kurishi kina be janale paisi aru khali tai ekla noina tai logode bile former ministers kan aru MPs kan bile kun khandu polan thakse tai kan laga be passports kan dole officially cancel kuri dise kuina khobor ai thaka dole apni kan sob ke bi janai diase